खुलुमगला आमसुगो कुरुक्षेत्र नाय तुमनाय खाजानि ताहुकताय बुहुकसनो अजरा सिं आगरतला निसिमि दलाई डिस्ट्रिक्ट फाइसक बायजाक साना थाके दाम थाम हाकेबा 3 आवर्स आइ सिं जार्नि ख्लायनाय अजराव 48 करमसरो फाइसक बायजाक अ करमसरा केन्द्रनि लुकुरक हाकेबा तंगसंतनाय लुकुरक तागलाय 2023 इलेक्शनो साबनो सीटो आचरना मसुं आबरतिनि सिं जतो ग्राउन्ड रिपोर्ट ख्लायना बागि तिनि फाइसक बायजाक अजरा सिं अपोजिशनो फाइसक बायजाक हको दैसा थंखला ग्राउन्ड तै तिनि सिं साइबान ग हको दैसा बो तिनि हातिबार तै जतो केन्द्र जासिं मानजा सिं तिरके साइतंनाय जतो थुमसाके सिं फुंनान बागि तै अरनि लुकुरक ताम कक्सा बरंनि जिंजाल तै तागला इलेक्शन तैनि सिं कक्रक खानालायनि बरंनि बायनि मुंकुला साका बेलाय जानाय आन बुबुं तो जमुना दे बर्मा अच्छा दंनियाव हको दैसा बिसि बोसोर रमै नोंलाय बानिया खाय दं दिनि आं 18 बोसोर काखाना टोटल आंनि दखान हिंका मनव अच्छा तागलाय इलेक्शन नगला बाहाय गुतिरक वानसुं नोंले सामनो इलेक्शन तो आंखाय तो केमनला वानसु के ताम के बुबाग्रा न वाला वानसु को जेरा कुबैक अच्छा अंगे नंगयाव आमसुरगल बमा हायरक निन मकल बायथन नंगे सामनो बिसि आनि मकल बाय थांगो आं जे नुमान बिसिंखाय सिनि बर' रक बेसेबाग सिजावै म थानो न बखायति तो बाय मानु अच्छा अंगे नंग नामसे इलेक्शन नग तिनि मुंसे प्रॉब्लम रग दां जों जालो अ इलेक्शन तैरो नु बुलाय तंलाय बाहायरक खोनाया कोआबला अच्छा अंगे बुट दगले ब समय ओरैनो हानि वानसु तो तागलाय बुट 16 तारिख फुंदि गो नै दिना हिंतों नंनिखे बर' केन्द्र नाक्लायनो जोंके मनु दादोस्थिनि विद्यालय नि अको सुगान दहलक लायो जतो मनु स्कुल फारानब्ला नोंनियो केन्द्रनि लोगोनो कोनो ना कक्राझार मुसुं आं चिनि केन्द्रनि जा चिनचि प्रसा सिजाया तंनाय रंनो सिजाबाय थुंखनि माहिनो तामकै बुबाग्रा जे जागाबो बिनि कलकाता प्लेटफर्म नक्से फालै थंगो अबन बागै बनसु बाथाय खलाय ता याक्सि जागरा नेता पेता तो गाहाम हामिया तंनाय बरंना नाया बुबाग्रा न कायसा मकल कायसमै नाय बनो दिनार मुथुं जाक्ता आंखाय ओके द बेलाय हामबाय नों मेडिया रंनोबो फारिसिं अरो हको दिशा हातिओ फाइसक बायजाक अरो सिनि सिरिसितिनि जे मानेखनि रक साना थांगे ताखुक हागेबा अरो गोबांबा जांगिनि रक वाजक दङ अबन तैनि सिंनाय दादनो तागलाय बहायरक बानिया खलाय बहायरक आजिमान तै बसकां इलेक्शन तै बकिसि मिसा सोंनान बगक जादय दादन मुंतामखा तामखायना मुंसागाय तामखाय जनाय अच्छा मुंसागा बुंदा अच्छा अब फालिरक बाहाय नुखुं रक चलि देमान तामा नुखुं चले माना अबन फाले नुखुं चले मगा राजा का बरक दुनियानि बरक अच्छा साया मासया नि जे फारंगे तामखाय नुखुं जनाय अच्छा फारानो 100 टाका 120 टाका 10 टाका साफैसो खुंजोबा माया अच्छा अब खाय तामखाय माइ मास जनाय बरक अब नंरो जे बाजार आसु माने हातियाव वाइसा दासुक ना वाइनि रक हात वा साता बायसा जे बर बातारल माने दं बाहाय रक बाता मारे नै तामखायना ने 3-4 मासे जो वाइसा मारे तामखायना बनो अच्छा हर बाजार ने अंग रांग मारगो इसा ओ हासिल बिजा मारो तासे तासुक दिनि हि जगह रो साबो सासला तासु दि ओ जागा नफां अच्छा बरे तिपरा हा बरे तिपरा हा माने से मा फाले और से तासुक दिनि खितर से हर जा वाइनि वाइथम अच्छा नंगे तागलायलो इलेक्शन तो फाइ दङगे इलेक्शन रे बजार रग थांगिर रैना हिन दं नंले बजार दे समय गरे ने फले जे हामना गार तमार उबरो रनाय ताखाय सासिनान बा हाइबनो नंगे सलाइना दा मुसुंना जे सरकार दङ ता बरन तना मुसुं ब मुसुं नंले आनि जे खुशी जे रना मुसुं रखा आर बर सरकार सालाय परकार सालाय ओ सरकार सालायबो माया सरकार सालायबो माया जे आं ताखौ वाइसा जनाय लांगा वाइसा जनाय अच्छा ओ सब ए बुरा बर थैनावगा बर साइयर दिने ता मन्दिर तग तन्त्र जगा नगबो माया तो समाज माया मुखाय जाना बर रगो ठीक जे बाहाका बननाय आं अच्छा हंगे नों जेसेबनो सरकार फाइथों बरनो ताम कक जाना मसुं दादो नोंले साडी निनजे सारा मसुं माने सबन कासा जानारो माने जेसेबनो सरकार खातुं दा राज्य बरनो ताम कक जाना मसुं थाना आखले साडी जे सारा मसुं माने जे कासा फे मा ताम फैना दं कासा फाइथो ताम फैना दं कासा
आंसो जाया मा जाया मानोnya लाखाना दगati द हामबाय दादु हामबाय कागन मुंताम खपुला सिंगर आनी बुंगा शांति विकास त्रिपुरा अच्छा नंग नंबर तो 48 करमसरा केंद्र है दा स्टेट जब चित्ता बो आओ ओ केंद्र तो कबुं मानो के एमएलए रंग बंखा बम हाय सुजुग सुबिदा रंग मानजाक ताबसो जरा বিগত দিন নগর যে এমএলএ ফ্যামিলি যে চিনি ত্রিপুরা সার ন বিমারি ফামলাंनाय মামুছে আজকে দাইবা সিপিএম বাই 25 বছর থংজাগো जों देखायफोना सरकार किसा चेन खासेने हिने बीजेपी नि तय फायबालाय ते सार बहंनि मारु लग सेजागो तावखाय मारुसे मालियाबले अच्छा अब हायके देशे ताबो एलाकाको दुर्भिक्ष नय दंगो जागा जागा मासाया मानंगिया हेंगा एमएलए रखाय ता हेंगा मन गारि काहाम काहाम कानो चिन बरखाय गारि माइया गुरा माइया ओया ता हेंगा मो इ हाकर बाकर काजा अबजरको माहाम माजे माजे गारि एक्सिडेंट रंगो बरर काबमा थिबयो हेंगा अबनो ओ एमएलए हंनाय रक जे मन्त्रि ओइन थांनाय रक किसेफोर ना नायफे नुनुं फाया अब हायके चिनि 48 करमसरा जायो जत जागा अब हाइन दंगो हाइनि बागनो सुं ते बिगतनि सरकारनि एमएलए नि बुसुं नायलिया हेंगा ताबक जारा बिजेपि नि जे एमएलए थानाय अबनो बुतंसे आरो কোনো মতে মানে লামালিয়া হানি বাগানে जों তাবো চিনি বাবা গারানো जों লগে রনা বাগৈ মোটামুটি চিনি 48 করম সরগ বাবা গারানি ফিল্ড ন কাহাম হিংगा जों बासा कांग 2023 दायो बाबा गारानो जों अर बाबा गारा खाइ न तो बना हिनि जों जत थांसा तिब्रा सारो हायंलायका अबनि बिसिङाव ताबो नादि बरक ओ रां पिजाबाय गोबांमा बरनो पाइनानि ए खाइनानि से खाइनानि अर गुंडा बाहिनी र कत किछु अब हायके जागा जागा चिनि तिब्रा सारो बा बुजु करै बले हे रां खंजा खुनि मांगा हिंगाय थैनाफोरनो सिया हे बुरि सिया बसा सिया हाय रिक्सले दङ दा फुंजाव नायदि जे बिजेपिनि कंग्रेस बा आइएनपि बाय थांजांगय ब गतबार एमएलए टिकि माने परेखाय ते एमएलए टिकेट मांगलाखा हिनय दाउजिता माइ कक साइ तंनाय पार्टीनि बरक हे कंग्रेस सिपिएमनि समर्थननि एमएलए पार्टी हेंगा बिगत दिन बिजेपिनि एमएलए अंखा बिजेपिनि अंखा हेंगा ब गासेबनो कोन किछु खाइमालिया बिनि बसर 15 लाख ता हेंगा मंगनि एमएलए फान्डि दङ अबनो 15 टाका बुं खरस खाने लामालिया हेंगा जे वाइसारक बाय थुंजाय मामं तंखा हेंगा तावखाय बिनि बिजेपि पार्टीनि आकारे ते कुनि जागाते माननो हिनय कंग्रेस सिपिएमनि समर्थित एमएलए गय बासाघाटा हायफोनो ब हेंगा एलाकानि बर जत नुइ दंखा हेंगा बिन लगे बरक मासाफोनो करय ठीक सेतु द्रब हायके दा बिजेपिनि जे सरकार फायनाय सरकार खाय तंनाय बरब पारा पारा सिमि रां पिसा रगय चिन्ति बरसानो फिल्ड नाय दङ हायफोनो जों खागाय जों असे रां पिसा थक जागलाक बासागा जों जे खायफों सिनि मानथाय सिनि तंथाय सिनि चाथाय हानो जों उदार खायने हिना आसाखै जों तंजालायो ता ताम ककर कसान मसुं गागानि न केन्द्रनि लुकरं न केन्द्रको मुतामुति जों पाछेबते तामा कोले कासानानि हिंगा जों जदि अर चिनि न चिनि हानो जों मांगा हिंगाय चिनि तंथानो जों मांगा हिंगाय मासे फनेक्टा खा गासांनाय कारण जों नुइ दङ जों परिश्रम खायो सादुंग कुलुंदि सिगाय परिश्रम खायो बिनि बासा चाइ दङ मासे फना जों बासा गांग चिनि दलनो चिनि तिब्रा साना जों थंसाय तनान बागय जतनो आं आनि जे संग्रामनि चिनि तिब्रा मुतानि कर्मिरनो जतनो हामबाया पले जों थांजावनो हेनि चंता ओके द बेलाय हामबाय अच्छा हामबाय नरंबो हामबाय ता आनि निबुं ताम सकादसि निर्मल कान्ति सांमा अच्छा नंगनो केन्द्र भुटान स्ट्रं माबाबो 40,000 नाय अच्छा ताकलायनि कन्डिसन नोंले बो हायरक नुहुर ताकलाय तो मथाव न पाइनाय जे नुमानि अच्छा 100% अच्छा सिंनामो समो जे बिजेपि आइबो जे हाबां खामानियाव नंले केन्द्र बो हाय सुबिदा कोनो सुबिदा करे हो कदाय ताक पन्टर लामाबा पिसिं जागिया ताक फन थांगिनाय दियाबा पूरा गारि गुरु काइमिया अब हाय अवस्था चिनियां तो पूरा अब चिनियांनि रोड पूरा पिसिं जागिया अब बसर बसर लाम आमा बाबा साइमिया फुनि लाम अब ताक फन पिसिंया अच्छा अब जोंखा ओके नंनि जे ताकलाय जे इलेक्शन तो नों तो साका मथनो फायनाय हे हाय नंग रो मुससक जोंजालंमोन आबा तो दं आबले करै ताक फन जोंजाले करै अच्छा ओके इलेक्शन तो इने बमा हायरक नोंले पैसा वान सुक जे फायना तो फायना न हायबेनो बसे कॉन्फिडेंट ग्राको आबते सांसनो जायदो फैनाय अब आं सागाबले तासिङो न एकदम 100% फायनाय मथा अच्छा अर नोंगे तामरकनि केन्द्र को कसन मसु लास्ट आंले ताम गोजाननि गोजान अब फायखायब मथा फायखायब लाम खलाय रेखायंगा दै दंनि सुबिदा सुजुग सुबिदा खलाय रेखाय ओंखा आनि मथेंखा आसुनो तो बेलाय हामबाय हामबाय
लामसो कुरुक्षेत्र दार निम्बुमो अनि म उत्तम त्रिपुरा ताबुक अजगा विधानसभा इलेक्शन नतुई बाहाय नंनि वान सुकमं अजगा साबो फाइनो बा साबो चंबारेव कप्लाय सिनि अर त जों वान समानि जिन त्रिपुरा मथा फाइनाय हिने वान समानि ता बेले के लाई थांजा 5 बछर जे अर बीजेपी आईपीएफ हापां खामानि कथा हापां खामानि नरक तामु तामु चुबाचु मानखा बीजेपी हापांनि बखा बीजेपी नि त कुनु फर मानिखौ एकदम ता फन कुनु करै एकदम एटा सरकार के अपनी से लामा काम करै तुई काम करै हमते बेलाय नगै तंग ताम दिखे के ओ एरिया ओ त ताउ पाँचटा बदल बासाउ के अर जे फिल्ड खाइ तंग मानि साबुनि फिल्ड बिसि जतन छै अंक गोबांको के फिल्ड नुक राखा ताबो आपातत त त्रिपुरा मथा बेलाय आगै तंग ता के तुमुं अर त्रिपुरा मथा जुदि अर फाइके आंगे के नरनि ताम सानमुं तंग न जों चिनावर जों सानमुखा सिना हायसे सिनि एक नम्बर तिनि अंक दङ लामा काहामंना नांगौ हिंके अपनि बिसिङो कारेन्ट तुई अमतिरक नांता के ताबुक से जरते जे त्रिपुरा मथा बाय चंगजा कैंडिडेट अर फायै लुकरक बाय कुनु कगरक द सापायका बा सान मान थाइरंनि कुनु कगरक द नानि कगरक द सापायका अब ते रक्त कुनु ताफन सुंबानाय करे के के अन्य बदलनि फाय के फाया ख ने फाया कम दिखे के ताबु क बसकांगो लुकुरंग ताम कजारना मुसुंको बसकांगो तुकुरुंग त बेलाय मंग बरन लामजमन कामतेसे सिनि ता बसकांगो जे इलेक्शन जों त्रिपुरा मथा जे कप्लाय खांगाय जों माने सिनि जे दाबि मानथाय जे सिनि ग्रेटाप त्रिपुरा मानखांगाय जों माने बेला हाममानिता हामबाय दारा दारानि मुं किसा पुइला सागा बेलाय जानाय आंनि मुं खाके सब त्रिपुरा अच्छा और फालना रक दुगाना सुमनि बिसिंसिं होनोंले आंनि ओंखामने न 15 years एबा रकिन तंखा माने दुगाना सुमनि न ए दुगान बादि मते कुनु सामरो क्रंजे न ताइ सामं करंजाक तंमानि न आंखे among 10323 teachers नि तंमानि ता माने 2323 ए 10323 नि तंमानि 2323 त कुमा प्रब्लेम आमन संगे संगरसिनि आबन तै ताम कोर साबो सुनो इंगिस एमने अ बीजेपी सरकार 2018 नो सामानि जोंनो विजन टेकमनो तमनिता जोंनो सिनि प्रब्लेम नो सल्व खाइनाय हिनै किन्तु ताक त पाइनो थांका हिनसिदि त फाना जोंनो सल्व खालिया ता हिंके आं बरगनो ताक बुत सि बरगनो रसिरिलिया अच्छा एकदम कष्ट के मासले तंगता ता अनेक कष्ट लाइफ एकदम डेवास्टेटिंग लाइफ अच्छा तै बसकां जे सरकार न तो केबो सरकार त गठन खाइने हेदा आमर तिनि न 10 दिगे नोंताम को सानामो जे सरकार कुना हापां खातौ एमने तो आगिबो साजाकता बो साइनो दंगो जे सरकार लिडार्स रक साइनो दंगो सिनि प्रब्लेम न सल्व खाइनाय हिनै त फनो जों पुइतो चावो सिनि बिलिफ दंता बरगनो बर खाइता तखनै जेहेतु आगि जोंनो बुट चाकरिनाय हिंके CPM सरकार मानि हिंगे बरक ताक ताइसा बरक कमिटमेन्ट दुजाक जोंनो बरक दुनाय हिनै हिंगे जों बरकनो बुट दुनायता अच्छा तो सरकार बरकनो खाइना नि जंता तो इलेक्शन न 10 दिननि सामनि बखा बिदि याकुं बारनाय चिनर के सिन त्रिपुरा मुठा दंगो जों त्रिपुरा मुठा न रनाय अच्छा अब मासिक जेरै जे दं करमसरा केन्द्र 10 दिन बसक पार्सेन्ट दंना बा बसक टिचार दंना दिनै जे साइमा मते चिनि केन्द्र ता करमसरा अब बसक टिचार माने एसटी नि बिसिंके सिनि अर न गोबां चिनि ओता दलाइनि बिसिङाव चिनि लं ट्राइबेलि न गोबां आं मावनाय खायदा एसटी नि बिसिङाव एमं एसटी अच्छा इनके ताकले इलेक्शन नंगने स्लाइड न तुमरा मुसुं नाके आ सरकारन दना मुसुं ताइ बिनेबो नाके आ सरकारन दनाय डेफिनेटली आं सालायना मुसुंगो इनके जों त सिका जे बीजेपी सरकार सिनि बागै कुसुफान खाया इनके डेफिनेटली आं सालायना मुसुबता आं पर्सनली ओके सियर के लास्ट सिनि जे टोटल त्रिपुरा तुइ ताम को सना मुसुं तंबाय त्रिपुरा रक्ता बुजिना नांखा सिनि बरक सिनि जे आं बिसेस के आनिता माने सिं जे साख्रिमान माने गोबांनि बिसिङाव जों अर 10323 टिचार्स अर न सिनि बरक एसटी गोबां न मांखा त फान जों हाइके जों सिनि साख्रि थांखा हिंके अर न सिनि बरक अनेक पिछाइ तंखाता हिंके बरक बेपाक साख्रि तंखा हिंके सिनि इंगो तंखा हिंके जों ताइसा डेभलपिंग मांखामों हिंके सिनि पारा रक स्कुल इंगो तंखा माने टीचर शॉर्टेज ऑफ टीचर तंखा हिंके अबन बागै नां कस इंगो जों इंगो सरकारनो जों चेन्ज खायना नांनाय हिंके जों आसा खायमानो जे सिनि साख्रि ताइसा रिभाइविंग मानो हिनै
Belai hambai ke? Hambai dah nak buat anu cara rumah bagai hambai. Langsung Kurukshetra nin bung Sumitra Dabarma. nang oro busuk jora romo oro bania khai tong dukan be to 14 বছর খা ke oro bum hai bania ro choli চলো কাহাম ন দিলে না চলো ke buskang ni bidan sabha election na tin tamo kok সুজাকক সানা তীব্র মথানা তুমনা মুসুম ke BJP IPF ti kathau je hapang khamani ke or borong ni hoite tamo man kha tamo mania ko tamo jakha ham krai rok tamo মান খাতাও বলতে এমনি নক মান খাতাই আও বাদাতা কিছু মাইয়া ke tabo o jaga o je 48 koromchara bidansabha kendro to kabang ma candidate basaka aron bisingo sabo field kaham ke guri oi field samung khai tong bo bodol তাবো যে নং মানে হিংকে তো তীব্র মথানা ফিল খাই দङ হিংকে তই বাদ বাকি তাং আবরো না সেও কো খাইয়া বনন খাইও বনন হামজাগো ke o thanjani kongno nang lukorong tam kazana musu কেসার থানচা দু বরংনি থানচাংকে বরং বরক বরক তং থং সিনি ন जों जों নতি সানান চেষ্টা খাইনাই তা hambai bai lamsho Kurukshetra nin bumu মণিময় ত্রিপুরা busuk jora romo oro samung khai tong হেমান তো এমনি 7-8 বছর হায়ংখা চিনি যে অটো সিন্ডিকেট নি হইতে ke otu sentigate ni hoite tor kabang ma lukurok phayo thang ke lukurong ni kok rok khana kana kabang no khana kana ke buskang ni bidan sabha chong bari o to kabang ma oro pasta bodol basao o pasta bodol mishing sabno bishi khapur ko তাবক তো তাবং জরতই তো যে খাফরমান তো जों ত্রিপুরা মঠা যে বুয়াগারানি দল নতই ন চংই দङ বনরিনা বাগै जों খাই দङ তা ke o sentigate ni hoite bebang no dam tei hai mane motha no mang সিন্ডিকেট নি হইতে ইনকে তাবক দङ যত ন মোটামুটি বুয়াগারা ন সাবুর খাই দङ হয়তা ke tumung oro bubagra paikha ba bini bo rajotto khai kang ke oro tamu sanmung dong nai nong ni puida সানমুং বলতে তামো সানানি মানে যে চিনি সিন্ডিকেট হইতে কিসা সাহায্য হেঙ্গে তাই যে সিন্ডিকেট তাও তো जों বইনি অর সাহায্য বারা রক না ওইমা টংজাও হেঙ্গাও নয়তে মানে কিসা জায়গা রক মানই जोंना সিন্ডিকেট টাংনানি বাগৈ তাই যে কয়েকজন চিনি ড্রাইভার সায়া সুগিয়া রক টংজাও বং বাগৈ পারমিট রক মাননানি বাগৈ সাহায্য অবন ববগারানো जों কয়রতা ke tai lukurong no kun kok sar mung rak dotani ni khatte লোকরনো কক কাছানানি ইনকে যতন ওয়ানসগৈ নাইলাই সিসা হইতা বুবা গারানো নাহারই চিনি দপানো যদি হামজা কাঙ্কাই বুবা গারানো হামজা কাঙ্কাই ও নাই যতন থানসা yakti হিমলাইনা নাংনাই তা হইতা hambai dar ham Nanar bung tam sakare. Betul ke? Betul kita mau sama tiada dewa mah. Dapat apa? Acha. Oh election no. Nengle selanya dah musuh nak ke agi ni gop sorgan non torna musuh sama satu. Dah ang cara ajar betul mak apa? Acha. Mana batar musuh mana tong sakare. 2000. Acha mas burung mana tong mable. Manu? Bupati dah hamdak no. Engkau engkau pernah cak biji buah. Acha. Cara ajar mak apa? Cara zaman tu biji biji ni na. Renai. Engke kubun pati 6000 rekhe neng samno naisa. Alka borok 6000. Abo je pati fajne bos marunu. Acha sila. Asal kau? Kau budok le buffer orang ni di bawah tu ni sari ko tu ni na pungo. Angge. Abo bah tanah cah. Pungo pantan di bawah pantan ta. Acha nak kurang mana mangka sorgan tu. Nak kule mama mana ka ada mana ta. Engke payah ko. Lepas dok mayak ta. Election buffer saya mana namle. 16 tarik kemana? 16 tarik. Oh. Result engke 2 tarik. Lepas nak 2 tarik. 2 tarik. Dokai. Sek 2 tarik 16 tarik ni dong lagi apa? Acha ni yang kami ni lama rampro kaham dah. Pemahai nuk nilai ni mokol bayar buri tong ha. Aku makan bikin nuk saja kaham nuk belum sampai. Lama kaham nuk na. Tapi tam orang nak sekarang ni kami yo. Anda. Kami ro. Tapi keseng kaham pun nuk na bagi tapi tam nak. Mungkin nak cuma senam tapi anu. Acha dah. Hambai ke? Hambai. Dah salam so. Sawan orang mang ke sana. Okey dah. Oh, tik. Kakak ni mung pilih saya lesen. Ani bumung Hirindra Devarma Acha, nong ni op kami ni mung ke kisah saga sama. kami ni bumung kai jamitise jago Acha samiti sana. kai parang kai mungko ononto para jago Nong nong tu agar tu lebih tu muna hak sel mak kita. Haksal. Kalau nong ni sudah bung ada manjak tangai hak bangko.
থানায় হাপাং বিজেপি আইপিএফটি সরকার ফাইমানি পরে কোনো সুযোগ সুবিধা করে অবন বাকি जों दाबो যতন খাবাকসে খাইयै जों दाबो राजानि दल हिम राजानि दल ताकलाय 2023 जों फिलना बागै जतन फान सतन लायजाक चिनो आचल लिस्ट करम सराव जों जेखेपन चिनि राजानि सरकारनो जों तुनाय বিজেপি আইপিএফটি সরকার কিছু দাবি দেওয়ারিয়া লামা টংসাবো ক্রৈ সরকারनि नाव खुनै हाइन अब बाजेट जादा बुं गोनां अब दं दिलायखिया आसिकनो गेटाय सुजुग सुबिदा ताय अन्य नक्रै गसुंता अच्छा ताबुक तमु महाराजा गभर्नमेंट फर्म खाके बा आसुके सरकार आसुके नंगनो आमसानि तो तिब्र मतन करसे कैंडिडेट तो हैदा दंगो इनके बनतै ताम क गसन मुतने बनतै क गसन मुंचिनि 48 करम छरानि कैंडिडेट बासनाय बब महाराज बन बहुत लेखा पढ़ गनां अबरक ब चिनो त्रिपुरा वो जिदिखे बो दिल्ली रग थांगी कक साइ मानु इंग्लिश मानु हिंदी मानु बो लेखा पढ़ गनां अमतिन न बुट कैंडिडेट खाना नांगौ चिन बरो ओंखाय सिबिएम सरकार खाय आगि 25 बছর तंफुरु क बुं सिमे रंगनो नेता हिमदिवो विभिन्न खायदिवो ओंखाय सिबिएम सरकार 25 বছর तंफुरु चिनि पाहारि रंगनो अनेक ठंका 4 भाग दाबि फेके 1 भाग चारिवो ताय 3 भाग वानसरक चावो आथान बागै आफुरु ताबु चिनि बीजेपी आईपीएफटी सीपीएम अनेक हिमि दंखौ खासिनाय करिखौ अन बागिना जतन खासिना नांनाय जतन फानबाक्सा हिमलायना नांनाय अच्छा लास्ट सारा त्रिपुरानि बरनो नाम क गसन मुतनाय निनि 48 करम सरानि नंगरक्सा तिपासांनि ताम गसंनाय चिन 48 करम सराव तो जों जेखेपन काहाम कानो जिदिनाय एपरे सारा त्रिपुरानि पाहारि रक जागाबो जिदिनाय जों आं खाखायमन परे चीन सरकार जुदि फाइका हंकाय चिनि महाराज ब जे जों संमानि जे ब संमानि अब माखायलायनाय सुजुग सुबिदानि बागै तेसे लास्ट अब सुनामो जों कागानो बसिक बुट माने न पासिन तो खाय खाका नम्बर नि बुट सुरु मान तो 100 बागे 100 मान नाय चिनो 48 करम सरावले अच्छा अच्छा द नगे बेलाय हामबाय कागान मुं सागर सिरि पुइला हामबाय नगजता एखे एलाका गय जसर काम हायारि फुलन बागै आं आनि दिफातन नंग खाहाम जानांगौ हामबाय रग आं नंनो निश्चय जों देखि सिनानि नंगनि नांगौ जों एलाकानि परिस्थिति बाराय सब बगन हामते पार्टी तो सारा त्रिपुरा जो 12 বছর हिने सारा त्रिपुरा तो अनेक पार्टी दङ किन्तु जेता रिपोर्ट आं सानामसको ताबनि बर्तमान खोथा निर्वाचनी प्राय निर्वाचन प्रब्लेम निर्वाचनी रिपोर्ट खाराय एलाका जों तो कांग्रेस खेखिया सीपीएम नायखिया कांग्रेस नायखिया पूरा कक्टो आं सालिया सागाय अनेक समय नंनाय शर्ट केटे सासिनाय आं शर्ट बटे आराय ताबखाय जों जेता आं कम बेस रिपोर्ट बटे आं खुनबाय रिपोर्ट लागो नकाय मिसमे रिपोर्ट लागो टिकेट नकाय रिपोर्ट लागो जों कांग्रेस बो खायखिया सीपीएम बो खायखिया ताबो सिनि महाराजा काबै दङ जातिनि बागै दफानि बागै हानि बागै काबै दङ जों जेखुनु अंथ अनेक बरक सागो ये त्रिपुरा गाहाम कामु गारो हामलिया ए गारो गाहाम कामु जेबो हामलिया अप्रब्लेम जों जेखुनु प्रतिबादन जों महाराजानि मकलनि मुक्ति सुना हिनाय एलाकाबासि सामन खानागो आं मते खातंगो महाराजा रयसा ताबुक नायगारसिनाय एरपर पिकेटे महाराजा त जों ताखाय अब तो परिनि बेपार तबे যত প্রায় এলাকাতে খানাগো মহারাজান जों তা ওইসা মানাय নাই आसुंग साबे हामबाय आरो बेसिकली सालिया सानाखै तो अनेक कक्टंगो ते साइबेल सिं बेने गजार गिसा आं सिरे ठीक আছে बीजेपी रो तो आगुली आसुगी साइ दङ कगमान रेखाति ब्रा सारन रै नौने आमसे के आबाय सुजुग सुबिदा फाय सपाया दा बहाय ঠিক আছে বঙ্গত বিজি ব্লাং দস খাইয়া রখানা হয়তো ইনে জায়গা রখানা ই জামি ছড়াইয়া বকাবে রখ বা ডুমছার রখানা দলাই রিয়া
দক্ষিণে রখানা দক্ষিণ রইয়া উত্তর রখানা ঠিক আছে রয়ে এবং না হিয়া বং বাহামিয়া হিয়া রখানা রইয়া বদলে বউ সাইমিয়া তবে সিনি তো মোটামুটি তো টুকটাক রখা বং না হিয়া তবে বং সালে পেন তো মহারাজানো তাবক বরগ নাইयो মহারাজার जों क्या वाइसाफों टिसन नायो आं साइजोंया जत एलाकाबासि जोंनि जत महाराजानि बुंनो खरो जों पाचिनाया एकबार महाराजानि माखाङै इवाइसा रना हिनै जत हिनैयो ओके लास्ट सारा त्रिपुरानि बर' नताम क'क्राझारनाय सारा त्रिपुरानि बर' क'क्राझारनिखाय आराय खामाखा एखेनि हिया तबे महाराजानि माखांनो बन वाइसाफों नायसि जांका क'क्राझारना मुतुगु ओके इवाइसाफों दो बेलाय हामबाय आंबो मुं ललिन बाला त्रिपुरा नों अर साबनो बिसि हामजाखौ बिजेपि आइपिएफटि गोबां मा सरकार तो गठन भोट बासाय दङ नों साबनो गोबां हामजागोन आं राजानो हामजागौ हामजाग माने अंकल ताम तंग माने कोनो मानना मुसङै दा हामजाग माने ना एकदम बखाबाय हाम माननानै मोजो बखाबाय हामजागसु राजानो मुक्ति कालाय माने आंबो मा कालायो मुक्ति बग ओ अंग ताहिंका मुं पाताल कइना बाय उस्तार रोजं माने सकजang माने बिनि अंग माने जत आं काबै मा दङ बनो के अ जगाव तो 48 करम छराव आगि जे एमएलए जानाय बो ताम हामक्राय खायके नं ताम हामक्राय खायनानि ब कुनु खाया आं जे रानि कुसुंजा तंग माने जाला करो बासा तेन्त्रो माफा बुरा बुरि हेले तंग माने ब नखुंजा बुरया सिपिएम ब आसो आं हेमो थामो सिपिएम रग कुनु रया आगाय पददे फायका पददे बरया नगबो माया हगबो माया आइ तंग जाफ्ले नखुसुइ हुकुसुइ खायो आंबो आइथानि आं हामजागलिया आं राजानो हामजागौ ब फायकाय क्या सुखि दंनो रायजो शान्ति दंनो जों बिराव वानसा बायबो रमजागौ बिनो बरक बायबो हिनजागौ साजागौ मुनुजागौ अबन बागैता के बस कांगो तेव समासमने काके नों सलाय मुंदे नांना आगिनि सरकारनो नांफिरो आगिनि सरकारया तांनि सरकारनो आं हामजागौ ए ताबो बीजेपी सरकारनो दाहानो ना गतालनो नां गतालनो हामजागौ दाको हाम लामसुगो बाय करो क्षेत्र निन बुमु दखपिया देबन मा नों अर बस जरा रमयर बानिया खाइतो दुगानो खाय तंग तांखा बसक जरा बसक बालुखा नों बालुखा दुगान खाय माने के अर दुकान खायमान बम हाइरो काहाम नचुस सारि चिमचि किचा किचा चलो सेनार के बरक अर बसक बुटा रक तंग न एलाकाव बांगो बुटार गोबां मासे के बसकांनि जे विधानसभा चंगबारि न तै ताम नों तामो माने बदल न चंगै तंग बखाव मुठानो रेनाय ता चंबा मुठासे बांगार मुठानो रेनाय चं इनके और तो आगियो बीजेपी नि कैसा एमएलए तंगमानि दिबा चंद्र रांखल सर तंगमानि ब बसक जरा तै नंग बागे हामक्राय खलाय क्या खाया बरक बीजेपी रो कोन खाया चंग ना इनके ताबो बस कांगन मठा और तुमुं फाइगे इनके नर मठा न ताम सानाय नर जों छाया पनो जों बनन हामजागो दिनाय चं कोन माना नाया चं हाजे हामजागो मठा न राजानो सिरिनाय चं के जे ताबो समय नुक तंगमानि गोबां मा ससियेल मिडिया नि बिसिं तिन मानि बाक्साबा चेयर सेक्लायो बाक्साबा अंक सेक्लायो के मठानि बिसिं दंमान नों आबनो ताम ककसा नाम सेक्लाय मान न दा बर' जे हामजांमान बर' तोरिनाय जों तोरिया जों जे जों हामजांमान जों लिनाय दा जों हामजागै जि दं गाय बनबा जों ते ताम बदला बदली दंनासो के और बीजेपी आईपीएफटी हापं खामा परे जे हामक्राय माने नक खिताय र कुन दे माखा नगले मानजां नक खुंचा पाया खो आने नक मा माने नक खुंचा मा माले मानजा पाया जाया खोटा लेफ्टि नकबो खुंचा मानजा मा माखाय ता कोनो फोन माया फोन दंसा अबन देनाय ता जोंखा दा को हम भाई नादनी बुंतामो त्रिपुरा ना निनी ताबुक बस बयस रंखा न आसि लाइखा अच्छा बुआर तो काखाना बरो काका मुखेसि सारे सारे हम थका पली अच्छा कगमा सरकार त नुखा त्रिपुरा है दा ताबुस जर बो सरकार साजा को खासला न बो सरकार साजा को तंगमानि आं त्रिपुरा मुथा आं त्रिपुरा आं बनसा जाक फैली आं रायजोखौ आं तंनानै मुसुक फैली औ ना बुनि नां दां सेले फैली औ बुनि फंसे बे आन तो आदाय मातंनै गाखाय बो फाय हापा तंनानै दायो औ
와이프로 플레이 하다마 정 다마 설가 코세 파이브 다비르 마야 아이브 마야 이게 앙 설가 앙 동네 안자 라요다 앙 마땅 회빼자 아스케 nó còn lắm mà thường ha vậy rồi nó qua xa man ka ai patara filbu kaisa basai pele basai acha tagni talannya we ngai batar lo bahai bo mamang kha batalai manja mas belum thing man to le 이 맛에 필요 좋도 많이 동고 다음이 맛은지 많이 고 나서게 batar kebang rekha alga je sarkar rang kebang re boro thana dekhani 바다 바트 두야도 어머니 무슨 두야 거 볼래 acha acha 어서 버려 아따면 사정 내려 누가 버려 아따면 사면 내 ini am se nini bura party ram tam ko ka jana sakar sri an bura pajata bura pati bura angta tak menya timia inga menya kaisa dabi bura ya da sabaro ya engai ar taman sa정 내려 bura ah dong ke tai mung se sana da muso ar kare ka da do ko ke ar ke ha pai do da do dara ni mung ke saga belai chana ani mungke Choren Tripura oh kami ke hai ke blog gram konse khlai thabo अब इनके तो 48 नो इनके अब के करम सरा soche main korom sura khlai एकदम स्वयं करम सरा acha no korom sura le public ni feedback bo hai एमने जेन नुकसान माने मजे तो काम न আচ্ছা ইনকে মানে বেশিরভাগ সাবনো সরকার কি সালাইনা মুসুং নাকি যে সরকার তংনাই তাবু তংনাই বরন দা তনা মুসুং বাহাই सलाइना मुसुङ obviously সালাইপুর সাবনোলা আসর মুসুং সাসিরি তা आज ai kana টিম নিয়ে चिनी टीम नि बोलते chúng तो एक्चुअली चिनी बुबाग्रानी बागिन chúng सामुक तांग दङ सुनता ইনকে কয়টা সিট মানে নাই এক্সপেকটেশন খাই মানে নং যে ফিল হতা ঠিক আছে করম সরতা খাই দং লাই নং বদল হতা আইপিন বাহাই এক্সপেকটেশন খাই সিট আসলে বাগে হিগা তো 31 তো নাংলাই সিট হাই দিবা ইনকে বছর মানে নাই এক্সপেকটেশন খাই না एक्चुअली chúng तो तब अलरेडी 42 सीट नावै रिलाइ दङ चिनी बुबाग्रा हाइफन जों अब 42 माइ आफन 40 बाबले जों चिनी একটা বিশ্বাসতা আচ্ছা ইনকে তেকাছে কোকে সিগলারক যে তাবু গোবাং খুব যেসে পলিটিক্যাল পার্টি ওখানে সিগলারক নুকজাগো তাবু গিসা ফেস ইয়া দং ওয়াম চলে সিগলারক বিয়াং ফাইসিং তাবু গদক বিসি না দিয়াবো তো যত জানি যার পার্টি নি ব্যাপার কিন্তু হাইফন চিনার তো যে তংনাই রক অব যত চিনি বুবাগ্রানি কমতে ন চলি দङ অ লামাও ন जों তাক পর্যন্ত অগ্রসর হই দङ নুকজাগই দङ তৈন নরকে যে অন্য কেন্দ্র থেকে যে সেলাইজাক মানে সিগলারক যে সেলাইজাক মানে তাই সেলাইজাক যে আগে যে সরকার তনের কোন মুসা সেপসাব রিয়া দङ কেন্দ্র বুং হাই আবন্তে কিসা বা খরজলাইনে एक्चुअली ना जे जों तो चिनी हानि बागै से जों चौबार लाई दङ चिनी न्यू जेनेरेशन नि बागै नेक्स्ट जेनेरेशन बागै आबनि बागै चिनी अ हास मेन अब करेंगे कोन करे आबनि बागै जों जे बुबाग्रानि कम मते न बिनि दागि मुं मते न जों रगै दङ दा इनके प्लस जों बोनस साजागै न जों रगै दङ আচ্ছা লাস্ট অঙ্কে সিনি পুরা ত্রিপুরা রাজ্য বড় ন 12 লাখ হাইকে 15 লাখ বছর ন হাইকে যত তুমসাকে তাম কক গছনা বসুন ধর কোটি কর্মসরানি সিগলা রকমই आं মুং দমে ইলেকশন তো ইদো দারা आं अबन कसरना मुसङ जों चिनी नेक्स्ट जेनेरेशन बागै मावान सुंनाय इनके चिनी हानि बागै जों मावान सुंनाय आबन कसरना मुसङ इनके बुसखाङो दाबो बिनि बुखा बाहायके पाल्टंनो अब निजन मावान सुंनाय दा इनके जों नेक्स्ट चिनी পরবর্তী যুগনি বাগै जों वानसु आंखाय बेलाखेन जानाय আচ্ছা তেকাছে ইলেকশন তো যে সাইবা মানে नि दा सातन सिबिनि चेंनाय हाय देबा इनके और तो जतै बसक पुलिंग सेंटर दक दं बा अब हाय नन केन्द्र अब कुनु साइदा मान मुसु किसा कक सिना र एक्चुअली ना जे अब तो आं बसक पुरा आं सासुगै मिया अच्छा अच्छा 56 अच्छा गाउन बिसिङो आं जे सानायमन का हायसे जे नंनि अ केन्द्र जे तंनाय बर जों जे साइमा मते 40 जों साका हायबुरास दं बरनो नंनि सिक्ला बदलिङि ब टाइमो बुडनान बै कोइनाय फुङो सारिगो दिबर तैनर बसिक सेफ्टी खलाइतन मानाय बुटास दं ना जे एक्चुअली सेफ्टी नि कक सामथा के चिनि और तो कुनो ते प्रॉब्लम रो क्रिएट दंगलाक आते के मातंग आं यस आबन ता इंगे जों सुस सबल के रिमान था के मातंग तामना के जत दिगे न आइन प्रशासन बतंग जखन आबन ता तै मोसे कक सारा नै हामाया
ani sini mungkai bibison Tripura আচ্ছা ওকে তাম অঙ্ক লাইকা amakai sini মুম্বাই 48 করম সর ঠিক আছে Fotir Koram Sora Puraton Bazar আচ্ছা আচ্ছা o amsa অরনি বাবা সামনে দেখো boto jeng protek abo Durga Puja abo phaikai rasung committee no tong mane o bazani secretary hisabe kam khaita আচ্ছা কমকে বসকাং চংমালে তিরি নং সেলাই মুনা নাই নাকে যে হাফু নমাবন না বমহাই abo to sungto wan songmani onek je 70 বছর जों राजनीति खाइफेका बासा थानाय जे सिपिएम सरकार बरंनोबो जों रैनेखा ताय तिनि सिपिएम सरकारना सालायै जों टंका जामा तोनाय उन्नतिनो तोनाय होननाय जों बिजेपि आइपि हापांनोबो तोखा अपनिफोर जों नायनेखा जोंनि जे त्रिपुरागो माने कुनु डेभलपमेन्ट जगै माने हापां सालायनि मुसुगुता আচ্ছা नंगे साबनो आचुरखे चाकुनो बमा हेवानसो ने अबतो जों जे वानसोनि खांखाय अनेक जों राजनीति खानेखा किन्तु ताबुंनि बरखाय नायो जे शान्ति श्रृंखला माने टंका साम टंनानि उन्नति डेभलप अबनि बाय नायो हंखाय जे जों वानसोमने खायसिनि जे बुबागरनि वानसोमना जों ता वानसोमलाय टंखाटा अच्छा अबनो काप्लाय हापां तोनानि ने लास्ट टाइम आबो सोंसिनाय जे बमा हाइरक ताम कक जानाबो जों तै ताम कक सानाबो जों कुनु मोनसे कमप्लेन दं आनानो याफोरसिने तनो कुनु कमप्लेन त करै अच्छा एपनो आं खायसे साने मुसुंमानो जारा जानि जे अधिकार बा जानि जे बुदनो रनानि अबो जतनो वानसखैहा लुकुरक जे बो हापांनो तखाय जिनि सलिउसन फायनाय बा उन्नति अंनाय बा शान्ति श्रृंखला लांनायबो यत लुकुरक बरक यतनो वानसखजाक ओके दो हामबाय हामबाय আমার নাম সঞ্জয় রুদ্রপাল তো এই ইলেকশনে কি চিন্তা ভাবনা আপনার চিন্তা ভাবনা তো চেঞ্জ হইলেই ভালো মানে আপনার 48 ক্রম সেটা কাকে চাইছেন মানে ডাইরেক্ট সওয়াল মানে কাকে আনলে এই কেন্দ্রতে উন্নতি হইব কি মনে হয় আপনার নতুন সরকার আইলে উন্নতি হইব আচ্ছা তো কিছু বলতে চাই আপনার যে কেন্দ্রের লোকগণকে এই ইলেকশনে কিছু আপনার না আমি দাদা তো কইছে আমার আর কিছু কইতে লাগতো না কতটুকুই আমি ঠিক আছে দাদা কইছে ঠিক আছে अजरासिं 48 करम सरानि 82 माइल आमसे फाइसक बाजारनि खरकसा खरंनि आदं समय कक सलायनाय के बरर कक सलायनाय पुलिन खरकसा या फर्स्ट सब्जेक्ट जों बनो संनाय दारानि मुं सागार पुले आने मुंखा बिरजित त्रिपुरा अच्छा 82 माइल बम हाय इलेक्शन ति कन्डिशन बम हाय रक सलाय दं ताबो कन्डिशन त ताबो बुबाग्रान थांनाय अच्छा नों निनि गामिखे बरं गाबो कि आने गामिखे नालकाटा आंगर अटो चालै दङ छेन्डेगेर अटो जे सालमनि बिसि बिसि खदारा नोंलाय 2008 जरा सालक माने के निजे ता बयनि सालक तम ताके निजे पाइखाता सालक कोन मुंसा जों जालक करिनाय प्रॉब्लेम त कोन करे अच्छा इंगे नों 48 करम सर साफ फायद दक बुबाग्रानो फायनाय 100% अच्छा अच्छा बलाय हमबाय थैंक यू মনিলাল দে আচ্ছা এই ইলেকশনে আপনি কি মনে হয় যে পরিবর্তন চাইছেন নাকি প্রত্যাবর্তন পরিবর্তন এই 48 কর্মসূচিতে কিরকম কন্ডিশন বা আপনার চোখে কিরকম দেখছেন পরিবর্তন ঠিক আছে মানে কিরকম দেখছেন আপনি এটা তো সবাই পরিবর্তন চাইতেছে আচ্ছা আচ্ছা বর্তমান সরকারের পক্ষে তো কমই যেটা আমরা দেখতে চাই আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ কমই পরিবর্তন সবাই চাইতেছে তো আপনার কিছু করার আছে আপনার কমপ্লেন বা সমস্যা এই কেন্দ্রে বা এই জায়গার সমস্যা কি এই কেন্দ্রে তো এই সরকার তো উন্নয়নমূলক কাজ কিছু আমরা চোখে দেখছি না আচ্ছা খুব কম পানীয় জল যে যতগুলো সেটা তো আগের গভর্নমেন্টেরই আমরা যে জলটা বাড়িতে পাইতেছি এটা আগের গভর্নমেন্টেরই এই গভর্নমেন্ট আবার ফেরে খালি এটা থেকে একটা 5 টাইপ অনেক জায়গায় কানেকশন দিয়েছে নতুন করে তো কিছু আমরা পাইছি না দেখছি না ঠিক আছে তো দাদা আপনার নাম ধনঞ্জয় মহাজন আপনার কিছু করার কিছু আছে ইলেকশন নিয়ে করার বলতে কি সবাই চাইছে পরিবর্তন বলতে সরকার নিশ্চিত আমরা বিশ্বাস করি পরিবর্তন এবার হইবই তো এই গাঁও সভাতে বা এই কেন্দ্রতে বা এই গ্রামে কিরকম ভোট আসবে আপনার মনে হয় আমাদের এটাতে লংদ্রায় বলি 48 করম ছাড়া সিপিএম আর কংগ্রেস যৌথ যে ওইটাই জিততে পারে সম্ভাবনা সবাই সাপোর্ট করছে
ঠিক আছে আর কিছু বলার আর কিছু বলতে কি তাই নতুন তো কিচ্ছু হয়নি 5 বছর এমনি এমনি কেটে গেল না কিচ্ছু হয়েছে না, কোনো স্কুল হয়েছে না না একটা আইসিডিএস সেন্টার হয়েছে না কিচ্ছু মানে নতুন কিচ্ছু হয়েছে না যা হয়েছে আগের সরকারই দিয়েছিলাম এটাই থ্যাংক ইউ Anu mungkin ira dan riang. ও জাগারি মুখে তাম Omo jaga ni mungkin Nepal tila. 48 kolam sarani andaro 1 2 3 4 5 number ni বুট কেন্দ্র নি এলাকা আচ্ছা তাহলে বুমাই রক নবার বুমাই সিদে নবার বা চিনি বা কাহাম না তা ত্রিপুরা মথান বা কাহাম না তা নবার ফাইমানি একবার কাচাং কাজে ফাই দङ আচ্ছা কি যে ক্যান্ডিডেট সংসদ তমনি সারা থেকে আগি নি বিষয় 25 সে সিপিআইএম তাই বিজেপি বিদে হাপাং চাপন জং মংসা সিক সেপ সাপ রক বমাই কেবেল দं সমাজ দं মাবে কে সাইকেল आं आंनि राजनीति जीवननि खिसाबो गाव सायखोन आरो न आं अरो ए 48 करमसरा लंथ्राइ भेलि साब डिभिजन बिसिङ 48 करमसरा खब जागो ए नेपाल तिला एलाकानि किछु अंश माने ए जे जनरल एलाकानिबो किछु अंश माने फटिग्रे केन्द्र बाय अच्छा अच्छा 48 करमसरा केन्द्रबो किसा अंगतंता केचार माजार এই এলাকাও আং বিগত দিন আইন পিটি দমানো এরপরে গত 2021 এডিসি ইলেকশন উমপ্রংখাই আইন পিটির 5টা সিট মাংখা ত্রিপুরা মথাবো ত্রিপুরা মথা ও জাগানো মানো ধীরেন্দ্র বর্মা बेनि प्रचार सामु खायमानि जों अनेक साक्सेस ओंखार अच्छा अच्छा ओंखाय दाय थैसा ओंखाय जों अरा এই 48 करमसरा आगे के 48 कुलाय अच्छा बागजाबानि परेवा 1983 সরকে আর নির্বাচন রাঙ্ক যখন কংগ্রেস বাই জোর মানে পরেও ব মন্ত্রী খাইথাঙ্কা ইয়া এমএলএ খাইথাঙ্কা সরি আং আবা বল মন্ত্রী খাইমানি মানি আদো ওকরি খাই 83 থেকে 78 পর্যন্ত ব এই 88 ओंखाय बताइसा मावखा 88 के जुट फैका जुटनि समय ब रुलिंग नि एमएलए ओं फैका आफरो ब चिने मनोज ओंगा ब्लॉग या सैलिंगटा ब्लॉग ब बीएससी चेयरमैन ओंजा ओंखाय ब अनेक किछु ब ट्राइबल अफेयारनि तम একটা চেয়ারম্যান মংজাক 78 ने 88 ने পরে বকিসা চীন এলাকা ডেভেলপ হইকা 78 থেকে 83 পর্যন্ত তৎকালীন নিপেন চক্রবর্তী আমল 78 থেকে শুরু কিয়া 88 থেকে শুরু কিয়া 93 পর্যন্ত জোট সরকার কংগ্রেস ইউজেস কোথায় কিছু আংমা সিংজনে কাগাদো ত্রিপুরা মথানি নং জেসিংজে সামানি তাকলে কয়টা সিট মানি ফায়দা তকনি ওয়ান সুমুলক বসি বম হায়া जोंबा फुलफिल 32 33 kan mana hina asai tongta अच्छा अच्छा 42 tan bising 32 33 ta mana hina asai tongta अच्छा अब चिन महाराष्ट्र नि सामुं बायसा अब बाउंनै ब्ले जों ताबो जों बलं बिसिं तङै जों ताम सानाय ताबो नेट कुलक हांखे नुखा महाराष्ट्र नि जे जागा थाङो आरो से फुलफिल हांखे जनरल बताबो जों चिने एसटीसी दा कुरिता रिखा जनरल सिरो 22 तारिख माने आरो 22 तारिख बिसिं जों माय इनफनो 10-12 खन मानाय इनके बच्चे 32 खन मैमने से फाइट दं बले द लास्ट गे अब सिंसिनाय ताम ककजरा मसं सारा त्रिपुरा राज्यनि लोकरनो अ इलेक्शन त ताम ककजरा मसं आ सारा त्रिपुरा नि बरनो कचर मुसलमान खा अवश्य नरा कचा कुपुर हिया बदे कचा करबो हिनिसै ताबो जों
महाराष्ट्र से लगिरनानै सामनां तमन्ता ओ जराबो अच्छा अच्छा हाय आंखाय चिनि जे महाराष्ट्रनि बंशगत बर' कुरिता दफा दंनाय बर' कमरै थांनानै भज बिसखाङाव फुनुजागि दङ आबोनो किरिवैना महाराष्ट्रआव बजत सारा त्रिपुरा बेराय बातारि दङ ओके तो बेलाय हामबाय काका केनानो अच्छा तो बेलाय हामबाय mà mua lên mang mì anh ấy mùng đề vay mùng rau bát trà gì hào nhật tầng nhỉ mục ta rùng sebenarnya hanya ke sebenarnya mình phải coba chỉ là ra chỗ hạn à gak gini सरकार orang mencari ada cuna agi dia pun cuna purbe ke bu dapat ti tak na jala dia pun cini baik thang le bo dapat ti ya ke ong sung ya ke ba dapat ti ke poclok ong pai pi thang nang kha ke ba chung mana sa nai ke tak boleh raja pai pi tu ha tak boleh cini pha pai tu ha bo cini pha na chung sni nai nang tum le ke bo na si sni ya ada bo lam pi hi na hi yo ada bo tui tau tu nai tung ada bo phang ka tu nai tung ok chung le be ke bo na se to bui sa khi pai điện này ang bo se chene to bui sa khi ma tung go làm thằng anh nhận này bảo quá ya sini lah demak kok kesan naik lu kurang no ông bà sát tung hả lê bo đi khi nó do tao bảo pan đi po thằng hang lại đi ta bảo đi mày bà ta tung lê mày cha moni gian khi bo nó bị khi tao bui sa khi rồi dục tao khi mẹ này ông sẽ sát này này po thằng này chứ nè mai sát tụi nó mi chuyện này khá cá xem mà tụi siêu bút trụng phò trụng thêm sát tụi nó nè anh phò bò pati nó trụng hàm hiệu hambay agak hambay làm số cho nên bom tam Romani de Boroma besok jora kalau kau minang orang hati mau bazar rok oro onek bosor khajang emne 30 bosor hairo bahai rok bania coli orang আর চলি ফুরকা চলি খেয়া চলি ফুরকা চলি আবো হাইতা আবো বাজার বরং বুঝি ওই হাইতা gangke o jaga o to tabu 48 korom chhara bidan sabha kendra ebar agi ni je MLA oro neta anglang nai bo ki oron dipra sarong bai kun khada khaike ba o elaka ni bo rong bai mungsa hamkrai ni samung da khlaika BJP IPF te hapang ni je MLA ta খাইয়া কিছু খাইয়া কো যে বিজেপি ফ্যামিলি কিছু খাইয়া কো nge tabu kin oro selai mung da nang na BJP yang kono nang phir সং তো যে বুইথাং ও স্লাইনা নেগাই স্লাইনো তো ও স্লাইনো তং দা হি তাও স্লাইনা নি নো হান তং দা Nangke nokuk je buiman mani nengla kasihpun nokuk kun pun maya maya kun pun mayang kicu maya BJP meni kicu pun maya nangke abono tu nengke abono saya kuda ba orang ni kau saya nokuk rok nangke rezek dia na saya tamni sana saya buiri siri yang kan nangke orang tahu ketal sarkar pakai neng tam sanai ban ketal sarkar pakai borok rekabar rekari rekabar lihat aja kaya buiri ano tu jurdal kayaknya mi ya ada dah kamai jago kamai Hai muka doron jeriang. Oh kami ni mungkin aku. Boke bikoram para. अच्छा बेसकां इलेक्शन no bom hai rok no ni am si borok bom te jo nai selai mun nai da ta bom hai ning le Sini borole chungle sini bubagrani tim pde phangbai khe tungmong bo ye. Gibini je raja je chungmo Tripura hano taiwesa ki film nen bo ye. Aboni সমর্থন se chole naima tung siu te party goto aboro le chung sia khota ole chole je Tripura motha Maharashtra ni netitto se chole thamana chole sob je jing khari ma tung ta unjara. mo samala nai chung acha agini sarkar ko to mungsa kaham khaya da dong le আগের সরকার বাম বিজেপি সরকার চংলু হাজে বড় বছর 50,000 টাকা হিম বছর 340 টাকা ঋণে হিম আবেলেকে বুড়া বিদ্যুৎ বাতা বাড়ি হিম আবকে বল চিনি এলাকাও লামা লাঙ্কু খেয়ে লামা কাহাং কাহাং খেয়ে হিম আবকরে আখেটাও স্কুল চেহারাও 100 জন চেহারাওকে 2 জন মাত্র আবক পড়াশোনা করে মাস্টার করে দঙ্গো আবন বড় চলে বিজেপি সরকার কাসু কাহালে হিমায়া একমাত্র থিয়া দুই চাই তিমন হিসে চংমাচং tai tam ro kok sana musung sari
ke chung tao sam chung ka re bes ka wo 2032 Bidhan Sabha election o sara Tripura ni bukung barang ko yu je Tripura prothano bipul bote bot pai ye bis ka wo chini bo Tripura jawo tao ha chung Tripura ha mai ye joto jonajati chung kungthai barang ne rao bekhu ye thang me ma abo chung sayu Tripura mo thale taklai chungle BLS khan si darayu tar modde chung chini ADC kon chini ADC village 20 khan sini modde tawo uthi 20 khato chung salang norom jamano kitu tawo election phairo সংখ্যা বাড়ে রোকে নমি বিভিন্ন কেন্দ্র আছে জংলাই নেমি যে 20 খান সিট পানি এবং ওবো চং ফাটার মাটা অফিসের না চং জমারিমো আবেকে মাইনরিটি না চং সিডিমো আবর অফিসে চো মোটামুটি 30 35 তার সিট ফাইনেছি আচ্ছা দাদন মুংলে তামকা তরি জয় গর নেলে বাবা রং দম মাগা দ্রুকা ভাই বাবা মাইন্দো আচ্ছা তাম বোমা হেদলে ইলেকশন তে তাম বোমা হেরওয়ান জু তিন মো জাপায় নো আচ্ছা ফঙ্গটা বুড়ে না সারিগো 16 তারিখ ভঙ্গ আচ্ছা আর বাজার কয় বছর ধরে আসুক দেন ও বাজারে আসুক মা ভালো কো বাজারে বেশি কি আর কয় বছর দুই বছর 3 বছর না আচ্ছা নাকি বাজার সেটং নাই দারো বাজার শেক না ও আচ্ছা আপনি তাও সারা বছর সারি বড় বাজার কাম কে খেরে গেছি বুবাগলা পাইকে না বাজার কাম কে খেমার না আচ্ছা বলে হামবাইগে হামবাই সারা বছর মংসা saya salam chuar pun sampai miana oke do 48 করমছড়া বিধানসভা কেন্দ্র করং থাইগুড়ি মানে ইয়াগুলো जुदा पाब्लिक रक बाय लोक रक बाय मालाय बरनि ओपिनियन रक मान यागुलो जों ताबो हको तुइसा हातियो फाइसक पाइका आबन परे ताबुं अमन यागुलो जों ताय कुनु जागा थांले अबन पाइथाक जयावि नाय तंगदि कुरुक्षेत्र जों फाइनाय जराव गुबुन कन्स्टिट्युएन्सि रक थांगै जों पाब्लिक रकनि सोंमं रक फुरुंगना चाइ तंगनाय चिनि लगी तंगदि नाय तंगदि कुरुक्षेत्र हामबाय।